Say hi. Ayun o. Hello. Sticker for you. Mapanood mo dyan yung play nyo. Hello. Ito yung pinakamabait oh. Pagtulog. Hindi ako eh. Pala yun, dinagawa ko pa naman. YouTube. Say hi. Hello. Kuya, bilisan ko, nalilito tayo. Baka wala pang... Ay, opo. Hello po. Hello po. Idol, YouTube channel and Facebook page. Yan. Kaway-kaway. God bless you. Kaway-kaway. Kaway-kaway naman. Sinong karakter? Ah, Pedro. At Jose. Ikaw yung nasa tarpaulin. Ayun, eto. Ano pangalan mo, Buso? Raymar Castro. Sticker. Yan, magko-cover tayo ng play nyo. Kaway-kaway. God bless.